Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah man kam kerina singi dah acara tenda menjoh-joh banta kerina bes wari selesai anda ngau kai pertemukan Allah Subhanahu wa taala bes bulan simulena bulan Ramadan. Sihat-sihat kita kerina laksanakan ibadah anda. Makana pengatakan bujur kita man Allah Subhanahu wa taala berikan banta hidayah, berikan banta Islam, berikan banta iman. Anca melukah ban Allah Subhanahu wa taala bas kewajiban tak kerina silaksanaan kewajiban tak MK ibadah wajibkan Allah Subhanahu wa taala salah sadana berpuasa. Salah sana kan belajar menuntut ilmu. Bagi sekundari ada proses kita menuntut ilmu. Sebab Islam ada law unca aku muslim kata aku Islam ni lah. Islam ada harus dipelajari kerana ia ugakin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara anda si pelajari gua merenda sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelah sebab Nabi anda teladan sada-sada nasi mutlak ia digerina selain Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan si ikuti dan silang sesuai ka ia dah deherna ya bas Islam eda. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan si mutlak si harus ikutilah dan ladan silang. Adi kita muslim ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ikuti ya. Encah bersuara enda pertemuan terakhir pertemuan sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau bahas mulai awal-awal nari kan Jazirah Arab makan marada Jazirah Arab jaikrina Nabi mulai Nabi Asia Tenggara dah. Encah gua tubuhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gua ya pegeluhna gua ya danak-danakna gua ya remajana berbagai gua ya bes encah gua dakwah bes Islam mula-mula encah uga kang cobaan-cobaan bes Nabi sallam gua kama hijrah Nabi sallam menjadi pertempuran perang bagailah kerina perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq kerina lah encah inti taklukkan kota Mekah. Encah taklukkan kota Mekah ini memang kerana haji Nabi sallam terakhir haji wada si ngubah si pekan sing lewat masuk kita gundari anda pepatih Nabi Muhammad sallam idilo ibadah Allah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala ilauna Rasulullah sallam ngawafat. Tandana Islam go sempurna. Memang bagaimana? Jadi saya mesti baca ayat besada surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Arenda warienda go iku sempurnakan. Go pas krina go cocok go kuridoi bagaimana ibaratna man kaina krina agama kaina nina Allah Subhanahu wa taala. Jadi enam proses gelas setah ke ajaran Islam situhuna olah si petakan Islam era 2025 enam jadi melala takal musita kalai melala model kapkan kerina bes era 2025 dah. Tapi ada si petakan Islam bes era Nabi Muhammad SAW pegeluh Nabi Muhammad SAW mencah bes era sahabat-sahabat Nabi sangan anggo mati Nabi Muhammad SAW sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW si tarik ke 2025 sidatlah versi Islam si tuhuna si cocokkan Islam terus Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminna pe kita ngeluh besada masa melalangi versi Islam bagi kami kita tanah kaurah setah ngemlala versi Islam bagi nagakin dan ban kala ustaz bagi kaban kala ustaz setelah kerina lebih ustaz laboya Nabi ia salah satu saranata gelas setah Islam tapi ia labo Nabi dan sehingga salah adilah salah Nabi kok maksum adilah salah ustaz maksum berada di maksum Nabi ka penai hadis setah wa gena melukah kita semajar Islam enda enca siluangkan waktu tak sinon
acara anda, entah si pelajari buku-buku, si menjilai sila angkat si susungkun ustaz. Begitu ya. Cara selawat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kapi krina menkrina sahabat-sahabat Nabi ta keluargana bagi kapi ise muslim kalau muslimat si teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita berita ceda ate enam berita si sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idilo ibadah. Sinan kari kaje kai pelajaran banta bes kejadian enda. Mulih Rasulullah ni ada Rasulullah min hajjatil wada' ba'da an nazala alaihi qauluhullah ta'ala. Mulih Nabi Muhammad sallam kasana ngudung pelaksanaan haji wada' enda haji perpisahan bagi haji terakhir mereka kasana engkau ipeteruh Allah Subhanahu wa taala surat a'udzu billahi minasyaitonir rajim idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ada surat si menunjukkan ia ada indikasi Nabi SAW labun dekah karingo mate. Idilo ibadah iwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Radina Allah Subhanahu wa taala ading gureuh pertolongan Allah yang gulik kemenangan gulik penaklukan kota Mekah. Encai dah duka nina Allah yang masuk Islam kini jelmena meterem labu sada bagi awal-awal mereka sada pembiar ini bagaimana ngumterem jelma masuk Islam aku masuk Islam berutusan sada kami masuk Islam berutusan masuk Islam nina enca rahdina Allah Subhanahu wa taala fasabbih bihamdi rabbika ai itasbihkan do rabdu subhanallah itasbihkan do rabdu enca pindau nu ampunan man Allah Subhanahu wa taala sebab Allah hayna kelia pengampunna. Ade bagaimana kita dosa astaghfirullah pada bulan Ramadan ini dalam kita istighfar. Wallati tadammanat na'ya Rasulullah sallallahu wa bada'at tazhar ala lisan Rasulullah sallallahu ibarat tawdi'i wa taburuz min khilali af'ali. Aindam sada indikasi nina ngundah masa Nabi Muhammad sallallahu bagi kape idahnya bas keseharian Nabi sallallahu beslidah nanari tanda-tanda lani bondekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala lin nas fi hajjatil wada' Rasulullah ngata rebelas Nabi Muhammad sallallahu bes haji wada' litakhudhu anni manasikakum ay buat kaina bes aku nari tata cara manasik kaina ibaratnya ibadah manasik haji umrah umumnya ibadah bagailah. Jadi jenda sidat krina sada teori peribadatan enda bes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi melala versi peribadatan misalnya bes ulama tanari rahimahullah singo mati hafizallah singgeluh dengar rahimahullah taina igalah irahmati Allah hafizallah igalah ijaga Allah me bagaya di perlu kita ulama di antara kita Rasulullah perlu ulama tapi ada selisih kencang ulama-ulama ahlu sunnah enda sinen ngaya perselisihan enda sinen uga Rasulullah SAW sinen ngapai perselisihan ulama enda situhuna ikuti Rasulullah apa ya si ijtihad salah. Jadi adi salah ulama ta ia berijtihadna dat sada pahala adi benar dat dua labu ibaratna adi salah ia berdosa lang kita lah adi kala awam adilar ilmu yar fatwa ngerana ite dah bes Islam enda salah dosa lah ya me bagai sebab ngerana ya lalit ilmu na maka dakwah pakai ilmu la ancarah dina Allah Rasulullah sallam la'alli la alqakum ba'da ami hadza dan ci bes la ne bokari la ku jumpai nari kaina kasana ngudung tahun enda dina dan ci tahun sudah tahlan aku ngeluh bagai ibarat dan dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda salah sada tanda beslisan Nabi beslidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lang mau dekah nari ai umure me bagai iya tapi janda pesan membantah gerina ibadah ai bis Nabi nari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adilah kencang li tuntunan bes Nabi Muhammad SAW ai ola kai pe ni najal mameteram ai da majilai la bukrina lalit bes era Rasulullah dan sisi banina adi si perkataan-perkataan bagaina ngok hadis banai adi bagai ngok hadis ialah Nabi jadi lah si ikuti me bagai iya seharusnya bagaina adi fanatik enda adi fanatik kenteta fanatik enda ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Nabi lah dan si kita fanatik mutlak
pada tik mutlak anda ikuti alas tehkai alasan kita ngikuti bagaimana bagi siban anda menabi seharusnya adi menselain nabi dan security si iya si sungkun dalilna di bas Islam anda kai dalil la ustad bagai bandu lik ngabes nabi ta Muhammad SAW tah labo adil ni kan ya oleh sungkun ni kena dalil na aila ni ai go mesra lah kat ya nabi me bagai Wa fil madinati kharaja ila al-baki wastaghfara li ahlihi wa kharaja wa salla ala syuhada Uhud wa khataba fi an-nasi kal muwaddi' li al-amwat wal ahya. Bagi kapi bes anda naik bes Mekah bes Arafah. Anda bes Madinah Rasulullah goka ya ziarahina perkuburan baki. Ay dijah kam kujah nen di kam umrah tahaji bes ay sada wilayah bas Madinah isyariatkan iziarahi perkuburan baki anda jam dikuburkan gerina di kala mati bas Madinah jam mereka dikuburkan sahabat kayak gerin tapi labus tadain apa kuburan sahabat apa kuburan tabiin lalit dibagi kita gundari ban gelar nasi fulan mati kujenda la tubuh na bagenda mati na bagenda ni na gerina lah Encai pagar ka pugar semeni adi jahlang sebab jaina baginda syariat Islam enda adi kuburan enda labu siban galang-galang pakai pindah di loka tukang upahna 50 juta kerinar sebahan kerina bangun sehabis kerina sen lang jadi nen bagah model kuburan bes Islam la boleh jai ban bangun-bangun tah gedung sebab kita mati labu ibarat na akhir segala nanikin lang. Endam awal kehidupan akhirat. Dan maka Rasulullah SAW roh ya kupukurun baki ertoto ya jay pindona pemohonan ampun menkirina kalak si besbaki singo mate sahabat bagilah me bagai besera Rasulullah me sahabat. Encara sekarang Rasulullah ayanda ku gunung Uhud bagai kang bandak gunung. Maksudnya jay suhada Uhud si perang mati bes Uhud adai adikam ku ziarah ku bukit Uhud li ka jay pekuburan ku ipa pagar dia labu kuburun na iban ya i kota i gelah lit batasan enam kuburan bakit ni labu kuburun na sada-sada i pagari labu adi bagailah kak masalah bagi kita kuburan Islam tanah wakaf ni ban pagar lah karya sak kalak me bagai ya gelas tahapai batasan tanah wakaf dai bagi kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah ya bagi khutbah nenda bagi khutbah perpisahan menkalak jelma meterem ainda tanda-tanda me bagai iya wa fi nihayati syahri safar min am 11 lil hijrah bada'a yashku min as-suda' wa akhadha yasqul fil marad enca akhir bulan Safar tahun 11 jadi tahun 11 dah Rasulullah wafat kian bersetahun jadi isungun gari tahun 3 Nabi tawafat tahun 11 hijrah jana similar tapi kali me Rabiul Awwal ya jenda bulan Safar enda Rasulullah engau mulai musuita kalna mulai yani engau musui kiri na bagailah engau sakit wa yazdadu mal ayam enca bagai gape mekelek wari-wari bagai mekelek engau penyakit Nabi sallallahu engau sakit mekelek sakit nai bagi gundari ni doktor lalit harapan nari bagai balas-balasan ke dokter godung engau sewaktu nai dalam libul harapan bagai ya wa kana khilalu maradihi yusi bi wisaya minha bes sangana Rasulullah ana sakit lit wasiat Nabi Muhammad SAW kai wasiat sada ya au so bi ikhrajil musyrikin min jaziratil arab jadi wasiatkan gelah ipedarat kerina kalak-kalak musyrik sebab adilik je kalak musyrik air pengaruh besagama iya sebab cara hidup musyrik aina keyakinan musyrik dan siki pengaruhina kalak-kalak si lemah imanai bagi kita gundari melala bid'ah redakwah kita redakwah melala kalak Kristen melala kalak Islam pian tak kata ini na bagailah bagai bagi kita lah bes Indonesia dak dikatakan lit pedakwah si majlis melala kalak sinentang sang kai makan nak tentang jelema sebab mayoritasna Islam singgo Islam bagi saja bagi iya dan zikir Islam solat pela berpuasa pela belajar pela cakari bagi dengan latang tangkapna encak aku Islam ni na emang go bagaina bagi ibaratna siban atai tak ajaran Islam melakat dan sebagai me bagi iya jadi ainam salah sada fungsi ipadarat kerina kalak musyrik oleh li berjaziran Arab ni na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Gaya. Encak wasiat si kedua ka wa auso bi ijazatil mulfud binahwi makana yujizuhum. Encak bagi kapai adilit utusan adilit temu-temuai ai majilai alo-alo. Ni bagi ya majilai adi muslim kinia kai masuk adi kala silaya muslimnya si musyrik dengan ya bagai sungkun kai kadih na bagai yakrin tak utusan gini utusan dan si bunuh bagai ajak ia masuk Islam ai majilai ban labui pelaus bagai ya Encak wasiat si nomor 3 auso bil i'tisam bil kitab. Ai bagaimana kai Rasulullah lik wasiatna ai sitagang yang teguh Al-Quran. Ai sitagang teguh Al-Quran ai berarti sitagang yang teguh sunnah. Sebab sunnah anda ai si penjelas Al-Quran. Adilah sitagangi sunnah lah kak si pahami pi Al-Quran. Sebab bagaimana lik perintah solat wa aqimus salah. Nina Allah Subhanahu wa taala tegakkan kaina solat. Solat kaina nina uga carana lakap detailkan ia rincikan solat bas Al-Quran perlu kita bersunnah nari perlu kita ugakin Rasulullah solat perlu kai bacaan solat lalit bas Al-Quran. Jadi maksud petang tagangi kaina Al-Quran ini na Rasulullah tagangi kaina sunnah Nabi Muhammad SAW sebab ainda si penjelas Al-Quran. Okey, dua-duanya wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si belaskan Rasulullah bes hawa nafsu nari da hati Rasulullah lah wahyu sirah bes Allah nari subhanahu wa ta'ala. Enca wasiat keempat kam singi dah acara tenda au sobitan fiti jaisi Usama. Jadi jenda Rasulullah sangat lang akadih ngom isiapkan jadi pesada pasukan perang. Komandanna Usama. Usama anak perana dengar. Luar biasa. Strategi si ban Rasulullah anak perana dengar bes pasukan kerina sahabat-sahabat si galang sahabat-sahabat aja. Jadi ngopi mati makana sangat ngomati Rasulullah pasukan Usama tetap pedalan amin nape bes lit kekacauan murtad kalak melala bes era Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Gua ngaya di pasukan dia bagujah pasukan dia bang lawan kalak murtad me bagi iya tapi bagi dinda Rasulullah pedalan. Jadilah ibatalkan kai singgo itetapkan Rasulullah ipedalan sahabat. Ini min bagian seharusnya di kala muslim adi cinta teta ngenna teta iteladani Nabi Muhammad SAW. Aina bukti sada sahabat-sahabat sangat ngomati Rasulullah SAW iwafatkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW ilasanakan yakrina kai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Encah bagi kapil si pelimanya auso bil ansari khairan. Ai bes Madinah hami kala ansar. Ai majileban ola isakiti ola kai krin boy ola icella ibaratna ai wasiat elabo men kala sahabat singgel si era Rasulullah yang ngerana krina kasa era gundari kasa kari katawari tempat bumi dalit. Me bagai iya ai ansar ena sahabat ibaratna bagai ola icaci ola iremehkan ola diganggu ibaratna bagailah sebab iam teladanta sangana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngulani lid sebab bes kala sahabat ena naring agama ida maka sitah me bagai ya ai makana kaika wasiat Nabi ta'awsu bis salah wa ma malakat aymanukum ai pun penting wasiat Rasulullah SAW salat ijaga salat bagai kapai menjile ban kerina man budak-budak bagai ya man si kari bagailah mareda milik budak gundari melanai tapi gundari milik pembantu lah budak me bagai ya tapi ICP bagai ya sirdah ini menjile ban bari gundari me lah bulik budak kari lik dengar lik peperangan akhir zaman lik kang kari tawanan ya budak me bagai ya tapi jenda penting jenda iwasiat Rasulullah salat. Salat apalah bo salat ataita saja. Rahnina Rasulullah SAW sallu kama raaitumuni usalli. Salat kaina uga aku salat nina Rasulullah. Makana salat kita si jaga salat ta pelaksanaanna sesuai tuntunan Nabi ta sibaikan salat mana Allah me bagai iya. Allah terbalik salat ataita enca salat kita sangat alik jelma. Ini ngomsara dibagai. Bagi kafir Rasulullah laknatna Yahudi, laknat kalak Nasrani. Ada masalah kai gelarna toleransi. Masalah toleransi Nabi tu si hebatna masalah toleransi. Pertama si pikirkan lebih men kita kerina kam singi dah acara tenda
bumi enda jagat raya jang Allah. Engkau agama si ridhoi Allah sada-sada nanca Islam. Engkau adikin kita kalak Muslim. Si baikan toleransi berlebihan, kaikan toleransi ban gereja, jadi kita ikut toleransi ni na. Nanca si ban masjid ikut kaya nampati, toleransi, lah toleransi lang. Bes era Rasulullah ngum teh je cara toleransi sahabat pengum tehna sangat itaklukkan sada wilayah labu ipaksa jelma masuk Islam jihad labu ipaksa kalak masuk Islam jihad labu ipaksa kalak masuk Islam isi masuk Islam tena masuk adilang-lang tapi olah ikembangkan agama engkai makana bagi ustaz lah kali masalah hak asasi manusia di ngerana kita hak tenda hak kita mepitrah ta itauhidkan Allah hak asasi manusia itauhidkan Allah hak ibuat jelma ibuat syaitan sebab encakaran listah pai si kebenaran mate kita mai pertama isungkun Allah man rabbuk ise rabbmu nina masalah tauhid krina jelma ada yang mate ya ise pe ya isungkun pertanyaan fitnah kubur dikatakan man rabbuka wa ban nabiyuka wa ma nabi ma wadinuk ise ngerabdu Tuhan lah bahasa di kita Indonesia sebagai ise nabi du ise kaya agamandu lo kadang katakan kalak kari nabiku si pulan lai katakan adi kalak muslim harus jawabanna Allah Rabbku Muhammad SAW Nabi membagai Islam agamaku harus ada jawaban tapi anda lah jawaban hafalan anda jawaban pengamalan hak kita bes Indonesia anda hak asasi kita bes Indonesia hak itauhidkan Allah hak si amalkan Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW olah iganggu hak asasi hak iajarkan ajaran Islam si tuhu-tuhuna hak asasi kajian ala daji tutup entah saya belah bangsa lestah krine membagai ya gelah teh jelma enda Islam enda situhuna langkai luli dakwah sunnah dak asati zakrin ustaz teh luli ganggu ajakna jelma propagasi ajakna jelma kai gelar bahasa demonstrasi ajakna jelma ngurusuhi ajakna jelma nangkau ajakna jelma jadi begal ajak lalit lang Islam agama damai hak asasi manusia olah toleransi kalak ban gereja ikut kita jai numbang lang ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dina Allah Subhanahu wa taala adi masalah tolong menolong ni naik bes ketakwaan adi bes dosa permusuhan imbang-imbang bagai kita lah ikut je jadi ilaknat diteraan kakin laknat endatina dah bes rahmat Allah arti laknat ladat rahmat Allah adi ladat rahmat Allah lah masuk surga sebab kita masuk surga lah bes amal talang bes irahmati Allah ridha Allah membantah bikinna surgana bagi iya labu ibarat pernah amal talang amal tena lalit amal tena secui lalit nilai na ibarat bagi amal tena ibandingkan surga Allah ada kai pelabau adilakin dah berserida Allah labu kita masuk surga litikhadi engkai makana ilaknat kala Yahudi kala Nasrani ada bahasa Nasrani ya gundari Kristen bagaimana memang litikhadihim kubur anbiya'ihim masajid jadikanlah kubur-kubur Nabi masjid tempat ibadah. Si tarik tahun 2025 ternyata bes Indonesia kuburan krida. Igalang kurang galang jebat ke kubahna. Kau ribadah ngerzikir jegrina jelmandai bacana surat Yasin bacana Quran berzikir cocokan kak berzikir bes kuburan dai kasang bes masjid. Mangau seriar skala Yahudi. Anda sejelaskan melalui jelma musitakal jelma katakanlah darami darami kesalahan saja kene kedahin kene memang salah tapi darami gokin salah Rasulullah katakan ilaknat kita si selamatkan teta kaum muslimin gelah kena laknat
Bagai iya, lit bukti valid. Nin kasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati. Lolit kubur na i bangun sahabat-sahabat cekundul-kundul je kinar zikir je bersahabat lang. Ayo sejarah. Karena misida sejarah. Wa naha an ittikhadi qabrihi wasanan yu'bad. Bagai kape Rasulullah ilarangna kuburanna dijadikan ia tempat-tempat peribadatan. Kuburan Nabi. Muka sekundari dah ngadibikan umroh. Ai askar Saudi. Satpol PP lah bahasa tentang baladia askar tentara bagi-bagi ya. Ai labu mesradaan si adi pediat lalik sinjaga bes lorong kuburan bes kuburan Nabi SAW dibagi kam si umroh. Ka'bah saja pi dilati kala Ka'bah. Kiswahna. Gue bagai ini negeri kena jelu habis kan si bagai nanti tapi multazam si tempelkan ada habis multazam bes hajar aswad nari ku pintu Ka'bah dan si jaisi ada lang dah tempel kala bes Ka'bah apa ikan bes kuburan Nabi adilakin jaga kala ngau kerip baki saja batu nang katikala batu nang katikala baba namu tak jadi kadelo sudah. Bagai dalam Islam, bes kota Nabi ya, bes kota Nabi, li je amar ma'ruf nahi mungkar li askar olah buat kaina. Li dengar askar amar ma'ruf. Di bes kita Indonesia ni, isi kasih bagi ni ngerana. Kita me bagian bagi kami dai ngerana ngenca me bagian di ngelarang-larang langsung je sweeping lah kadahin kami. Polisi lah me bagi ya. Likakin aturan main na dakwah hello karate kita si ingkari kekuatan lalik kekuatan ta bes babah nari bagenda bagikan kala alhamdulillah lang ngodung la terban bes hati ingkari pengingkaran bagi ngecetah pendakwah ngedung cekari mati kita kerina tanggung jawab masing-masing. Lo kakari bagai kakin merenda aku gua kalahkin bagaina mulihkan aku bawa dunia ya Allah gelah aku ku amalkan amal soleh bagai kakin merenda lautah kamena ustaz sadah singajakan maka nak bagikan kirin jelma menterem petakan Islam bes era Rasul tarik tahun 2025 bagikan seharusnya olah kari ayo menyesal akhir hidup kapan penyesalan bes akhir di awal-awal ni nak kalak pengumuman bagai di penyesalannya dancing bagai akhir kerina. Jadi galah olah kita menyesal bagaimana salah sada cara setelah Islam ini dari Rasulullah gua banna olah ban kaina kuburan olah naikkan kuburan ilaknat Allah Yahudi jaya ibadah bes kuburan ini ence bes 2025 iya kuburan dai galang ku jai kerina kalak ibadah ini fakta lah cerita doang ini tak dai bangun dari kalak ngeranai iya artotolah kita man Allah Subhanahu wa taala galah bekanan bantah hidayah olah ikut kita mana olah bikin Allah penyimpangan membantah bagai kapai amara bi ikhrajil yahud min jaziratil arab diperintahkan kangai Rasulullah pelaus kina kala Yahudi bes jazirah Arab wilayah Arab pelaus kina adi Yahudi segundari bes Palestina negeri Syam ningnai nai gundari Sam'ah, Palestina, Libanon, Yordania, sadanari Syria. Lah Israel Israel lalu nganna. Cuma gundari Ustad, ugama kadajah Israel. Nunggu waktunya saja ngah. Lo kari akap du abadi masalah bersejuk babo dunia ini. Dunia ini adalah abadi, masalah bes dunia pela bo abadi lang. Lihat pagi masana Yahudiah keri-keri nak itek-tek bagai iya pohon gorkot sinampatisa bagai iya makana suani na gorkot tapi di masana Yahudi dung cuma kundari membantah oleh kit ugakin kalak muslimena ugakin lah Yahudi ini dusu sinen lah membantah ugange kita deherna res Allah sinen nge membantah ugange kita ribadah mas Allah la bau iuji Allah iturunkan Allah sada masalah menkrita aminna dilalik dosa-dosa ta. Ni men era sahabat jangan ke Yahudi. Yahudi mengawi pelaus kiri nabas Medina. Persia pe italukkan Romawi Timur, Bizantium Timur, Turki gundari. Pe italukkan kayak kiri na. Ingat nus perang Hunain. Perang Hunain. Tabuk. Perang Tabuk. Redalan kencang pasukan Rasulullah Romawi ngukiam langasih pe. Gundari
si kaus kemuhun ngerana ia celana Islam. Nen menbantah kai masalah men besbantai. Maka nak ituruhkan perteluh Allah bala menkalak muslim ijabe iya. Tapi olah ia olah kaki ni ibarat si celah-celah kalak muslimina perlu ia ajak kembali dakwah gundari perlu gelah mulih kerina kalak muslim enda pelajari na Islam na tauhidkan na Allah amalkan lebih Islam enda reh pertolongan bes Allah nari. Sebab pertolongan adalah bermutlak bes kita nari. Gundari ya konflik dengan bes Palestina tai si jai bermain. Sira perang pe muslim pe jai beraneka ragam ka jenis na. Liman bes era Rasulullah perang jelas. Lid komandan na isai. Bagi anda dai utus Usama bin Zaid bes era Rasulullah. Menjadi beberapa muktah itu tiga telu panglima bagi iya. Jelas. Lah boleh faksi Abu Bakar, faksi Umar, faksi Utsman. Lolit faksi. Jadi lid perbandingan bagi ya perbandingan bes era jaya Islam bes perbandingan hancur-hancurin Islam 2025 lid perbandingan jaya permasalahan masalah kita lobo Islam si bermasalah kita ngeda sir masalah jamaah kam sigi dah carte dah maksudta wa khataba fin nasi kal muaddi' lahum muhadziran min at-tanafus 'ala ad-dunya li'alla tuhlikuhum kama ahlakat al-umamu qablahum. Bagi kafir Rasulullah ngerana berjelma matram iwanti-wanti olah lomba-lomba berlebihan bes urusan dunia enda gundari wasiat enda lalit nak 2025 dunia siang dan malam. Fakta nan masjid nan majlis ilmu lalit kecuali siridai Allah Subhanahu wa taala gelah olah ibinasakan bagi ibinasakan Allah umat-umat sedekah sebab umat sedekah anda ibinasakan Allah sebab tadi kena agama salah ada faktor agama ditadingkan sibuk urusan dunia ugah ngesiwah ciger berngi pagi wari-wari kerana masalah dunia ipikir kena mate ia bawa naken kapan manggu rugi. Lah boy ibarat na kita na tadingkan dunia lang. Bayak lah boy katakan adi jelma bayak lah boda kai katakan laya zuhud. Ugakin bayak kita tapi lah seh bespusuhai harta ai zuhud ikatakan. Guange boy na jelma gundari tumpur bisnisna, kebakaran bisnisna memang kejadian mebagai Adon berarti ngusuh jena kecintaan dai. Adilah kau biasa gedung. Bagi seharusnya. Ayat badan saya si majilai bes Allah nari. Sebab lalik sada peristiwa bes baba dunia dalam majilai grina. La majilai ku kita. Gundari ini bes tengah pasarah rubati kalak jelma gara-gara senggolan ya jesitik. Bagi ya, sebab sungguh je dah pusuh dah. Adik loka sengaja senggolan jelma. Ia entah salah je jelma dal nah bagi macet je kerina bagi dan singkir salah lah butai na senggol na entah serempet je si tapi anda bagi MC penyelamat na bes akhirat pagi motor nasi bawah nandai. Bagai milik kerina hikmah na. Adik kita tapi bagian Rasulullah olah lomba-lomba gundari jelmendar lomba-lomba be cian cikurak kena urusan dunia kerina langa kita bayak langa mal kalak cian langa main santet adik kita mesti nak gara adik kalak bayak sitik marin dah gundari lah sebut lik sombong-sombong nasi santo kalak me bagi iya ngeri urusan dunia kerina penyimpangan besi selama ada urusan dunia. Lali penyimpangan bes Islam urusan akhirat. Lali jelma ia adon pikirkan na surga. Ugalah surga dah ni adonnya. Lalit ai urusan dunia maka lalit stres jelma urusan dunia. La boleh stres jelma urusan akhirat pikirkan na neraka, pikirkan na surga. Encade adonnya. Ai lalit pak tanah. Lalit si bagian kena urusan dunia. Maka lalit kuburan palsu sebab lit kota impak. Bisnis na kuburan. Sebab tu kalau Indonesia nak pecinta kuburan kelas berat. Lead lah bukrina. Di krina ni dah salah. Lead bes Indonesia dah kuburna nomor sada bisnis na. Melala.
Di kita kurang kan nungkun ni bagai ya, tek saja bagai ya. Perlu kakin isu ungkun tuh ngeling jelma bahas batang galuh utama kena bahas ni bagai ya. Wasta'dana zawjatihi fi an yumarrat fi baiti Aisyah. Enggak dinggo sakit baginda. Sebab Rasulullah anda ituntunnya bes sarenda kasawarienda bes dahara si nomor sada, pagi dahara nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 seterusnya si geluh dengamnya bagai. Aiku khusus Rasulullah. Adik kita lang 4 ngenca. Adilang sada ngudung. Gaya. Mulai kami singit acarena dari tingtakal peran ustaz ini nanti kari nambah kadi lagi ku dahara ningin kala. Ini kita cerita hukum meda. Gaya. Rahni Rasulullah kuakab bahasa tanya. Minta izin kerana ia mendahara Ummul Mukminin. Andai tak bagailah. Rumah Aisyah saja. Jen irawat Nabi Muhammad SAW. Makanya izin. Wa inda mashtadda bihil maradu qala li sahabati alladhina kanu haulahu fil manzil. Kasana ngau kelak kel penyakit roh Nabi tengerana menkerina sahabat-sahabat. Bes sada rumah Jamlit Umar bin Khattab. Ame bagai halumma aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'd. Tapi adalah besuh dokai nak ujian nak kerina kutulis sada catatan labu kanari menyimpang ada anggota kain dan catatan. Tapi Rasulullah ladan belum. Rasulullah ngerana tukang catat dan cikelit pencatat wahyu milit. Lo kerismang bertubluh ke Rasulullah yang baca tulis. Mak ya. Tapi gejek jenda sahabat Nina Umar. Sada hikmah ketetapan Allah. Yang takdir Allah. Lo kerika ada Umar jenda radhiyallahu taala anhu ghalaba alai wajah Nabi taina ngusuh kal nang mekelak kal penyakit dola nari si kadihnya si gua ibaratna tabahi kadahin Nabi Muhammad SAW. Rasa hawak si deban ya. Kai kenina Rasulullah gasi bagi kenya ia jatuh kang catat. Me bagai ya Nina Umar olakin bagai Nabi taina ngusuh kelak dia mekuah seti ATM Nabi ta bu gejek Nina bagai Nina Rasulullah. Aku sakit bagai darat kena lebayah. Wih darat kerina lah suruh tulis surat dah, kai wasiat dah. Bagai iya. Jadi ada pelajaran membantah. Adik kalak sakit, jenguk kita. Kalau kita ngeranai kita kaji gejek. Kita kaji gejek kalak sinakit dah, dajak bespusuhna. Rekaikin kelakin reh ujian dari gejek kanker ini jena. Bagai iya. Ai pelajaran membantah di kita jenguk kalak jalan malah kita kasih gejek namanya bagai. Ay makana wa qabla walamma lam yastati al-khuruj ila an-nas sangana Rasulullah SAW aylan ngasup yang darat solat. Bagai bes kamar Aisyah. Adi bagi kami si umrah tahaji mutuh nu kamar kubur Rasulullah aim kamar Aisyah. Ain deh raudhah. Ai sebelahan raudhah dari mi pakai tasrih izin kubas lang kuas te kelakak kerjel magrina lan terkadihi sebab perlu kang iawasi agaya lang kare go sembah kalak kuburan Rasulullah makanya perlu askara nenna haj nina hajjah godong ola ingatkan ya aku suka isal kok tentara askar Saudia bagaimana bes Indonesia taiku. Gue kasih bahan begini kali gue demo kalak kapi ham ni kalak je ham silam jilina yang pilih deba ham kebebasan maksudnya kebebasan tena terikat kita memang makhluk kalau kali kita lali aturan sebab dunia yang diciptakan Allah kita lali aturanna kalau kata taita wah jangan taita tapi mati karya ikuti aturan Allah itu sungguhnya man rabbuka ai gua aturan bes Allah na lu kata taita oleh sungguhnya aku nina lang nen dia pagi ada letek kita giami bagai mati pagi dan pagi. Bagaimana hadis bagaimana? Ai bukti keimanan teman Allah, keimanan teman Rasulullah, keimanan teman Al-Quran bagi rukun iman. Anca kasih jandai. Ina. Ai makanya isuruh Abu Bakar Siddiq jadi imam. Ina salah sada. Ini keutamaan Abu Bakar Siddiq jenda. Keutamaan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salah sadana anda idah kerja ia menggantikan Rasulullah SAW sang Rasulullah SAW. Biasanya ada jadi imam harus Nabi Muhammad SAW. Aiki aikin. Bes detik-detik akhir terakhir lani ngasuk darat makana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jadi imam. Wa qabla yaumin min wafatihi tasaddaqa bidananir indahu qalilah. Dua hari sadawari sangana langa mati Rasulullah SAW sadawari pagi mati ni gundari bagi ibaratna rasedekah kerina bes dinar sen emas lit bes nabi lit jisinar nina Rasulullah sedekah Rasulullah wa qala la nuras kami para nabi la waris lit bes kami la waris ma taraknahu sedekah kai setadingkan kami bagai sedekah kalau muslimin. Lah boleh ahli waris mati Rasulullah kai tadingkan Nabi mad ahli waris kerana dahara Rasulullah ummul mukminin Saidah Aisyah bagai Aisyah Fatimah bagai baratna anca sepupu Ali di laki lit anak ada lit anak bertilang bagai lang khusus Nabi yang khususan Nabi la wariskan la mewariskan lit pe harta sedekah khusus Nabi. Makanar sedekah Nabi Muhammad SAW sadawari lang ngaya mati. Mebagaya ay kehususan Nabi Muhammad SAW. Ada kita gundari olah kakin ngo sakit-sakitan makar sedekah. Lang sangana kuat li dengan harta li dengan mensedekah jem sedekah di gundari blala perlu bes ka di jem sedekah. Olah sangat nanggo sakit ngo batuk-batuk jikirnya nak gua harta kunda sudah kendai bayar lalu kari kubah mati ngo bongo akhir-akhir tapi makana kari keutamaan na kurang ada ngo akhir-akhir hayat makar sedekah sangana sehat sangana lika di sewa di sangana sehat sangana nak pernah dengar yang melala sena lit angan-angan melala ibagai kubahan ku cukur kakin tanah kujah ku cukur kakin bagi lit dengan angan sedekah ni sedekah niat tapi lalu melala bagi wa fi yaumil isnaini jana sinan ya lo kari maulid bulan Rabiul Awal dengan jelala nun enda Rabiul Awal hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat idila Allah Subhanahu wa taala berita cedaati tahun 11 Hijrah si menentukan hijrah tahun hijrah Umar bin Khattab. Ia jadi khalifah banna penanggalan, banna mulai penanggalan kasana Rasulullah hijrah. Jadi ukur dia katawari ngopi 3 tahun Rasulullah hijrah. Januari dikatakan hijrah. Memang ya. Enca Rasulullah SAW tahun 11 hijrah wafat sallallahu alaihi wasallam. Warina wari Senin bulan Rabiul Awal. Wari Senin Rabiul Awal tahun 11 Rasulullah wafat. Kata wari maulid? Maulid wari Nabi ta Rasulullah lahir ulama berselisih. Gue coba bahas mereka. Dia katakan tanggal 11, dia katakan 12, 13, 14, 15, 10 pitu, kasih 10 pitu, 11, 12, 10 telu, 10 4, 10 5, 10 6, 10 pitu. Ulama berselisih. Pitu tanggal. Lika dewa mengatakan Ramadan Rasulullah lahir. Bes lahirna Rasulullah ulama berselisih. La sepakat. Bes pate Rasulullah ceda ati enda ulama sepakat hari Senin. Hari Senin Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Jadi adikam maulid kusungkun. Kai ngisi perayakan bes maulid wari matai Rasulullah. Irayakan kita sedih seharusnya. Lah maulid harus selisih ulama. Baik katakan, dari kalau katakan jatawa walu siwa, li katakan 11, 12, 10 telu, 10 4, 10 5, 10 7, li kata Ramadan. Kita berpikirlah ini bagaimana? Ini bagaimana? Waktu mati Rasulullah lali ulama ahli sejarah khilaf. Bulan Rabiul Awal tahun 11 hari Senin ke apa? Indah duha dung solat subuh indah. Sebab kan Rasulullah indah angkat natirai nabis rumah nana sahabat kerina solat. Sebab solat terakhir Rasulullah solat subuh.
Solat terakhir Nabi itu solat subuh. Ai idi ibadah Rasulullah SAW. Fataqulu Aisyah radhiyallahu anha, rahnina ummul mukminin Aisyah, falamma nazala bihi wa ra'sahu ala fakhidi ghashiya alaihi. Sangana go kanih bagi mekelak penyakit ai takal Rasulullah aina bes pangkuan ko bagilah bes paha ko nina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah aina pingsan bagilah. Summa afaqun sadar faskhasa basarahu ila saqfil bait. Enca nan Rasulullah bagaimana kuda atas rahnina Rasulullah Allahumma rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Rafiq ni na ai kerana orang-orang pilihan. Orang-orang saleh, syuhada, para nabi, rafiq. Ya Allah, ipesadakan domen aku skrina kala si majila besi sindu kala nabi orang-orang syahid bagaimana rafiqil Allah. Jadi kita ibarat negala ipersada Allah Subhanahu wa taala rombongan kala soleh. Tu kita si amalkan amal soleh sebab dunia indah. Kaikan amal soleh, kaikan amal soleh indah li tuntunan bes Nabi ta, si kedua kan ia ikhlas man Allah Subhanahu wa taala. Ribadah kita man Allah, enca ibadah tenda pe sesuai tuntunan Rasulullah. Labo tuntunan ta, labo kita rebahan lang. Lang. Wa tasarraba hadha an-naba al-qadih wal hadath al-jalil as-sahabah fa azlamat alaihim dunya huznan ala firaqil habib. Dan skrina bagilah minta nga tersebar berita ina ai sahabat ina gelap bagi akapna dunia ina ai jelma si paling dicintai si ngena ker sahabat ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dak kain ina Rasulullah minta bagikan lali sahabat tentang kita bagi apa ibu ti kita ngenakal taitam Rasulullah. Nina Rasulullah ban B, C nina Rasulullah ban D. Aku pengikut Rasul ni ngelalap je. Dia guna jelma enda. Iya, adi ngerana teta bagi baratna. Kita bersebusuhna. Padahal kita ngerana urusan Islam ni, labu urusan kaisuan nak berjumana, ayo urusan lah. Bes Islam ni ngerana, kita bersebusuhna. Jangan kita Islam ni. Bagai ya. Adi hati-hati na ban ajaran na darami agam si deban. Sebab Islam gulit aturun na. Lid aturan na engkau. Ikuti aturnya di kita kan Muslim. Roh jenda sana ngomati. Wala yamut hatta Arana Umar bin Khattab ialah terima na. Ila kakna bagi la terima Umar bin Khattab juga kin ngomati Rasulullah sebab sutina kelang nama bagai ma mata Rasulullah wala yamut hatta yaqtulullahu munafiqin. Ai salah kene lang mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mati Rasulullah kasagari go imanasakan grina kala munafik. Kala munafik melale dengar, dengar kala munafik enda la imatikan Rasulullah nina Umar bin Khattab. Bagilah terimanya. Abu Bakar lang radhiyallahu anhu darat dia kerina engko kerina sahabat ya sedih ai labo tercerminkan guang kerina sedihnya sahabat begitu ya rahnina Rasulullah rahnina Abu Bakar kharaja wa Umar yukallimun nas Umar Abu Bakar sedih darat dia Umar ngerana dengan saya bezil malah mati Rasulullah la mati walakin la mati begini Rahnina Abu Bakar Siddiq kunul engkau siti na ayah kunul engkau ya Umar kunul engkau nak nina la bagikan Umar sedih ya perban la bagikan Umar ngerana Abu Bakar dai fa aqbala nas ilaihi wa taraka Umar tadi ngena ini hari kala sedih melu daji tapi la boleh sahabat diantuk kena takal laku dinding ya cigat kena bajuna pak na yo na bagi jelma gundari tidak Aina ngomati ya dulu. Baik kita gundari. Hilang lulit. Beda kaki nanti. Aina ngandung saja belikan proses bayar oleh kita kat mati gundari entah mati selah kadai-kadai kerina. Engkau susur kau na. Papukina takalan deba kuidah ka antuk kena takalna ku dinding. Kami bagai sikirina. Emang kena syukurlah kita diberikan kita hidayah. Emang kadi ibaratnya kayak kita tentukan dinding cigat-cigat ke baju kadi lah ni tertukur ke apa tukur baju ku dengan kakak cigat-cigatkan kan cigatkan
papakina kali ni mesti takal papakina ayaw na bagi mesti kar takal na ndak mus mensemburin me bagi engka kin papaki takal isi kan nyuruh sa kia kini ni sigini terus ni Abu Bakar Siddiq man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat isi bekena ibadahi kena Muhammad ngomate ni Abu Bakar Siddiq wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut isi bekena si ibadahi kena Allah ngeluh la mati Jawab babana sada ayat makana sadar kerina sahabat sadar ka Umar wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul Muhammad enda sebatas rasul utusan Allah berarti jelma ini bagi ada jelma pasti mati engkau lewat piga-piga nabi diutus sebelum rasul mati kerina ibaratna adi Muhammad rasul sebelum-sebelumnya pilih rasul ngolah nilit bes era sahabat ngomati kerina maka rasul pe mate engko ketetapan Allah sebab jelma maka na isadar Umar bin Khattab bagi sahabat-sahabat sidai bapak sadar ya bagi eda kencang idahna ayat maka nanggo sadar Umar bin Khattab sadar kerana sahabat Rasulullah enggak wafat makana berkumpul jelma wajtama'an nas baqiyata dzalikal yaum langa iburukan Rasulullah yaumul isnain hari Senin memate hari Senin jadi besaqifah Bani Sa'idah jadi beskam adikam ku umrah ati haji pindah numun mutawib nu entah bes tour leader nu entah bes travel jakin saqifah Bani Sa'idah ni jadi merenda kumpul kirin sa labon dah bes Masjid Nabawi narlang tapi gundari sangat ipugar rukumpul jikrina sahabat wari mate Rasulullah isai singurusi kaum muslimin sebab kaum muslimin harus lihat pemimpin sebab anda tentara Usamah rohnya Rasulullah wasiat laksanakan kirim tentara Usamah gundari ngomati Rasulullah isi singatur mebagai ya perlu tak lihat masalah-masalah kaya bes kaum muslimin isi singatur anda perlu na pemimpin jadi perlu kepemimpinan maka Rasulullah taat dengar begikan kainan nina uga pe majinna pemimpin perlu nga pemimpinnya na kasang lalit kacau balau nan tahun siwah waluh sangana turun Pak Harto may bagay elit dengan pemimpin na Pak Habibie bagay elit dengan pemimpin tapi kacau reka peladanci mesra mate jah jelma jay krina iya kita piru mari kuta denganya amal alik gadung dengan jay men kadi ani kota bagai kai jay nukur-nukur kai perlu jarah-jarah cekrina perlu pemimpin maka hari Senin bagaimana berkumpul kerana sahabat isai pemimpin tertunjuk Abu Bakar Siddiq ibaiat Abu Bakar Siddiq wari Sulasa jadi mati Rasulullah hari Senin kumpul jelma hari Senin kami isi jadi pengganti Rasulullah maka gelarna Khalifatu Rasulillah labu Amirul Mukminin julukan Abu Bakar Khalifatu Rasulillah pengganti Rasul engkai makana ikatakan al-khalifatul ula salah kanges betul ya al-khalifatul awal Amirul Mukminina Abu Bakar Siddiq dina bestaraweh bidah ya tapi aku bahas masalah julukan ku Abu Bakar Siddiq ngedam khalifatul awal situhuna khalifatul awal ya sebab khalifah dilaki makana al awal ni ngalo al ula me diberu al khalifatul awal Amirul Mukminin enggak salah Amirul Mukminin Abu Bakar Umar Rasul Abu Bakar Khalifatu Rasulillah sebab sangana mate Abu Bakar juga kami delosa kam dengan men Umar khalifati Rasulillah gedangsa Ranina sahabat
kami pemimpin kalak mukmin, engkau kam Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ai julukan si pertama baikan men Umar bin Khattab. Labu Abu Bakar. Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Munggu salah. Salah kin ajari katakan nak kalak darami kalak salah. Salah gua siban. Kesajian dah. Dah. Ngus waktu tersebetulnya. Itu statistikal. Ibaiat Abu Bakar Siddiq hari Selasa. Terpilih hari Senin, baiat hari Selasa. Ai jenazah Rasulullah langabau ikuburkan. Memang ya. Kasana nggo ibu baiat Abu Bakar na aqbalan nas ala jihazi Rasulullah sallam yaum Selasa. Minta hari Selasa ini urus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil musnad Abu Usaid qala bahas innahu syahida salata ala sallam qalu kaifa nusalli alaihi qala udkhulu arsalan faqala fakanu yadkhuluna min hadzal bab fi yusalluna alaihi thumma yakhrujuna min hadzal min al bab al akhar. Ai makana isolat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam gudung kini isolatkan lalu sekali krina la siap jelma bagai ya daya basolat bagian gudung dar arha masukkan solat isolat Rasulullah ai makana ikuburkan Rasulullah bes kamar kata bagaimana Aisyah masih dah du bes sidah bes adik kita ke Masjid Nabawi bagaimana mareda jadi setelah kuburan Rasulullah labu bes masjid bes kamar Aisyah pudi wari iperluas Masjid Nabawi iingkari ulama masukkan kuburan Rasulullah. Tapi gua ni pemimpin kau yang katakan lanjut iya. Tapi gundari menggo ibatasi nan jekrina labu danci ibaratna kujekar. Maka na ijaga banji sekat bes oleh askar pemerintah Saudi alhamdulillah. Membagai iya jadi labu kalak dan si murluka jebat bid'ah kesyirikan bes Masjid Nabawi ingat kami hajah ni bagai kirina ai gelah maksudna Allah bankaina sebagainya di ibadah bagai belang na Masjid Nabawiyah engka bakal aku jai usur jelma. Kak pencinta kuburan dai. Makanya dilakin ijaga kuburan baki. Ngau keri batu na. Baba kala. Ngau penuh pesawat batu keri nar berat na batu dai. Pesawat dai. Ngau buena. Lawan dari oleh-oleh bawa bes Madinah nari. Batu. Ngeri na jelma inda. Nam Islam. Ada Islam bes era Rasul. Pak talam. Makanya usaha tagundari gelas setahap Islam simurni. Salah sadada enam. Jadi kam singgih acara tena pemirsa Rasul TV. Alhamdulillah ngodung kajian bes sejarah pegeluh Nabi Muhammad SAW. Menggoda ci petakan gua ajaran Islam. Adi kami ikuti awal-awal nari kajian tena ngom terpetakan gua Islamina mula-mula ke kerina kasana mate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ainam penerapan Islam. Bes pegeluh Rasulullah enam penerapan Al-Quran. Bes pegeluh Rasulullah enam penerapan hadis-hadis. Makanya itarik ku tahun 2025 Al-Quran bes era Rasul Al-Quran bes era 2025. Hadis bes era Rasul hadis 2025. Uga produk jah harus seri produk jeda. Adi beda kita si salah. Lah buka era Rasul salah. Harus kita yakin aja. Allah kari salah. Allah kasih katakan seri dua-duana lang. Ailah seri. Hadis seri dua-duana kaya utus Rasul pada seri kam dua-duana. Mebagai ya. Alhamdulillah. Ngodung acara tenda. Ngodung sejarah perjalanan Rasulullah. Perjalanan pegeluh Nabi SAW. Makanya bes pertemuan ta. InsyaAllah dimudahkan Allah bes pertemuan ta. Siruh. Si bahaska pembahasan si deban. Kai pagi si bahas langa iterturikan gundari. Mebagai ya. Menjuah-juah bata kerina sehat-sehat. Si Pino terus men Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik gelah bes akhir pegeluh tenda Allah Subhanahu wa taala berikan tetap kita hidayah mati bes Islamenda mati bes bati kita wafat bes Islamenda wafat bes sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelah kita runtung pagi sada masa ladan sinari bes penyesalan baga ladan sinari kita mulih ke babu dunia dan diperbaiki lang besada masa lalit manfaat harta dai besada masa lalit manfaat anak-anak keturunan si hebat-hebat gundari ibarat ni katakan jadi deking ibaratna si butuhkan besada masa hari kiamat bagai ibaratna ai amal tasi soleh
Si pindah man Allah subhanahu wa ta'ala. Retoto kita man Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Menjua-jua. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.